24 নিউজ বেঙ্গল আপনারা দেখছেন 25 ডিসেম্বর। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি গড়িয়াহাট ফাউন্ড রোড, যেখানে অশোক ব্যানার্জি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এলাকার দুস্থ মানুষদের হাতে আজকে তুলে দেওয়া হচ্ছে শীতকালের প্রয়োজনীয়তার কম্বল। আসুন দেখে নিই তারই কিছু মুহূর্ত। কলকাতার গড়িয়াহাটের ফাউন্ড রোডের অশোক ব্যানার্জি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে 25 ডিসেম্বর হিন্দু ধর্মের তুলসী পুজো দিবস উপলক্ষে সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর পাশে দাঁড়াতে কম্বল বিতরণ কর্মসূচি পালিত হলো। এই ফাউন্ড রোডের বাসিন্দা প্রয়াত অশোক ব্যানার্জি তার জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে সমাজসেবা করতেন, আর তারই পথ অনুসরণ করে তার সুযোগ্য কন্যা অ্যাডভোকেট মিতা ব্যানার্জির বিশেষ উদ্যোগে ও তার স্বামী অ্যাডভোকেট বরুণ রায় ও তার মাতা গোপা ব্যানার্জির সহযোগিতায় তার বাবার নামাঙ্কিত অশোক ব্যানার্জি ফাউন্ডেশনের মধ্যে দিয়ে তিনি সমাজসেবায় ব্রতী হন। এই দিন সংস্থা থেকে প্রায় 500 জন দুস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এর সাথেও জানানো হয় প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় তারা যেমন সহায়তা করবেন, তার সাথে যদি কোনো অসহায় দুস্থ পরিবার তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে দাহ করতে অসমর্থ থাকে, সেক্ষেত্রেও তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে এই অরাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা অশোক ব্যানার্জি ফাউন্ডেশন। অশোক ব্যানার্জি ফাউন্ডেশন আমার বাবার স্মৃতিতে তৈরি করা একটা ফাউন্ডেশন, যেটা আমি এবং আমার হাজব্যান্ড অ্যাডভোকেট বরুণ কুমার রায়, আমি অ্যাডভোকেট মিতা ব্যানার্জি রায়, আমরা আমাদের রোজগার করা অর্থের দ্বারা এই ফাউন্ডেশনের যা কাজ আছে সমস্ত কিছু করি। আমাদের এই ফাউন্ডেশন কোনো রকম কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা কোনো রকম কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে আমরা কোনো রকম কোনো দান, কোনো আর্থিক সাহায্য নিই না। এই ফাউন্ডেশনে আমরা বছরে অন্তত একজন করে তার অপারেশনে খরচ করি এবং আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেক মাসে বছরে 2-3 বার করে, এর আগের বার শাড়ি দিয়েছি, এবার কম্বল দিচ্ছি। এরমভাবে কিছু না কিছু যারা আমাদের মধ্যে থেকেও আমাদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে, যাদের এই শীতে ঠান্ডা লাগছে কিন্তু কম্বল কেনা হয়তো পয়সার জন্য হয়ে উঠছে না, আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা বিশ্বাস করি যে নারায়ণ আমাদের মাধ্যম বানিয়েছে তাদের প্রতি, তাদের কাছে ওই কম্বলটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর আমি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। আমাদের এই পুরো কার্যকলাপ আমাদের ধর্মকে, হিন্দু ধর্মকে প্রচার প্রসার এবং এই ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য করা। আর আমাদের এই দান শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পথসারমেয়দের জন্য, সমস্ত রকম পশু পাখিদের জন্য আমাদের এই ফাউন্ডেশন কাজ করে থাকে। আলিপুর পুলিশ কোর্টে যেখানে আমাদের অফিসও একখানি রয়েছে, সেখানে প্রায় 15 থেকে 20টা পথসারমেয় যাদের আমরা লালন পালন করি, যাদের ভ্যাকসিন, তাদের টিকাকরণের আমরা থাকি তাদের সঙ্গে। আমরা মনে করি এই পৃথিবীটা যতটা আমাদের, ততটা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা সমস্ত প্রাণী। আর আমাদের এই ধারণাটা শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই, হিন্দু ধর্মের প্রচার এবং প্রসার করার জন্যই আমাদের এই কাজে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। की चीज़ है कि अगर मुझे जो ईश्वर का सेवा करना है तो सिर्फ मुझे जो है यहाँ पर जो है मेरे तरह जो दूसरे आदमी लोग हैं उन्हीं में जो है हर किसी का जो है ईश्वर का वास कर रहा है। मैं उनका सेवा करके ही मैं ईश्वर का सेवा कर सकता हूँ, इसको छोड़ के और कोई तरीका नहीं है। और हमें जो है इसी सोच के साथ में जो है हम लोगों को आगे बढ़ते हुए रहना है। और हमारा इस पृथ्वी पे जो है हमारे ईश्वर ने जब हमें पैदा किया है, वो उन्होंने हमें जो है धनी नहीं बनाया, गरीब नहीं बनाना है, उन्होंने सिर्फ हमें जो है एक मनुष्य के रूप में जो है इस पृथ्वी पे हमें पैदा किया है, ये देखने के लिए कि हम लोग हमारे साथ में, हमारे संग में चलने वाले जो दूसरे मनुष्य हैं, दूसरे जो प्राणी हैं, पशु हैं, उन लोगों के साथ जो है हमारा क्या बर्ताव है। आज जो है किसी के पास पैसा हो ही सकता है और किसी के पास पैसा नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है। ये हमारे हालात हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसा होना और किसी के पास कम पैसा, ये हमारे हालात हैं। लेकिन ये अगर इन हालातों को अगर हटा दिया जाए तो हर किसी के पास जो है 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 पाँव हैं और हर कोई जो है इंसान है। हर किसी के घर में जो है बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत हैं, वृद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें जो है अगर ईश्वर का सेवा करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जो हमारे समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, मैं उन्हें गरीब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गरीब जो है आदमी जो है अपने अंतरात्मा से होता है। आर्थिक रूप से गरीब होना, कोई गरीब होना ही नहीं है। मानसिक रूप से कोई गरीब नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनका सेवा करके ही जो है मुझे लगता है कि जो है हम लोग जो है अपने ईश्वर को, श्री राम को, कृष्ण को, महादेव को हम लोग पा सकते हैं और हम
हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इस फाउंडेशन, जैसा कि लिखा गया है अशोक बनर्जी फाउंडेशन, हमारा जो है ये उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम लोग जो है इस फाउंडेशन के मार्फत जो है अपने धर्म का अनुसरण करते हुए लोगों के जितना से जितना सेवा जो है हम लोग कर पाएँ। चाहे वो दिसंबर को जो है सबको जो है क्रिसमस डे के रूप में मना रहा है, लेकिन अगर हम लोग अपनी मान्यताओं को, अगर हमारे धर्म को अगर याद करें तो आज तुलसी दिवस है, माँ तुलसी का जो है पूजा है। और हमारे समाज में, हमारे हर पूजा में और हमारे मतलब ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो तुलसी का बहुत महत्व है। आप जितने मनुष्य हैं हम लोग उतने मनुष्य हैं, हम लोग भी उतने ही हैं। और एक आदमी, एक मनुष्य होने के नाते हम लोग बस आपका सेवा कर रहे हैं, जिसका किसी भी रंग और राजनीतिक धर्म के संग कोई लेना देना नहीं है। बस मैं आप लोगों से एक ही याचना करूंगा कि आप लोग एक बार मेरे संग मिल के कहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। 24x7 নিউজ বেঙ্গলের সঙ্গে থাকুন, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন সব খবরের জন্য চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে।